कमलासागर कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजानाय सेकेरकुट ऐक्यता संघ क्लाबनि मेम्बार रकबाय मालखुं बखक जागमानि सुबाय सुक्रुब खलायजागमानि तै बटक खलायजागमानि पाटिमुं तै खुखेंका आमतली थानानि ओसि कक्तमा सैमानका अ आगस्टलि लाइथांजाकजुको सालमारिनि हर ऐक्यता क्लाबनि बसकांगो मधुपुर आमचे बानियाख्लानि खबै कबनि बर बासाई तंलाइमानि जराव क्लाबनि मेम्बार सिद्धार्थ शील समीर लस्कर विश्वजित शील अनुप दास खबै विजय राय चौधरी तै कबनि मेम्बार रक कथालायै बासाई तंनाय बर रकनो बुटक खलायमानि तै मालखुं बखक लायमानि कक्तमा मानै पातिमाथायाव थांसगैलायमानि आमतली थानानि पुलिस रक फियाबा पुलिस फायमानि सायमानै पातिमाथायनि खारि थांलायो सामंसिद्रा तांनाय बाबायसा फाइसिंतै पुलिस रक सागदको मानै रकनो लगी लगी हापानिया साकामनगो तलां थाका सागदको मानै रकनि बिसिंगो खरकसा बिनि साग बेलाय हामिया आंमाबाय साग नायकिनि खलायना बागै फातार हास्तेव रहनानि नांखा सागदको मानै रकनि बिसिंगो मधुपुर आमसियो तंनाय अजित बनिक मुगै खरकसा आमतली थानाव फायि बुटक खलायफैनाय रकनि बमुगै मामला खलायफैका आमतली थानानि पुलिस रक अ मामलानो याचागै नाहारखा मामला नम्बर 178/2025 सिद्धार्थ शील सबिल लस्कर विश्वजित शील अनुप दास खुबै विजय राय चौधरीनि मुगै आमतली थानानि पुलिस रक BNS केरंनि बिसिंतै मामला याचागै नाहारखा आमतली थानानि ओसि परितोष दास दांसालो सारिक जराव कक्तमा थुनायनि बसकांगो अकग्न सावि खनारखा केबन फानो फियोग जाकला खनै शाखा आमतली थानानि ओसि परितोष दास গত 9 তারিখ রাত্রেবেলা শেখেরপুর ঐক্যতান ক্লাবের সামনে একটা গাড়িকে দাঁড় করিয়ে গাড়ির ড্রাইভার সহ সঙ্গে যে প্যাসেঞ্জার ছিল এবং তার ছেলেকে মারধর করে এই ঘটনার উপর পরবর্তী সময় অজিত বণিক নামে আমাদের কাছে একটা রিটেন কমপ্লেন করে 5 জন লোকের নামে তারা বাড়ি শেখেরপুর এলাকাতে তাদের বিরুদ্ধে আমরা একটা স্পেসিফিক মামলা নিয়েছি কেস নাম্বার হলো 78/2025 আন্ডার সেকশন 126 ক্লজ 2 117 ক্লজ 2 304 ক্লজ 2 324 ক্লজ 1 45 ক্লজ B 3 ক্লজ 5 और BNS ধারা অনুযায়ী আমরা একটা মামলা নিয়েছি এবং আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে আসামিদের বাড়িতে আমরা গতকাল রাত্রিবেলা রেড করেছি এবং তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করব যে আসামি আছে তাদের নাম হলো সিদ্ধার্থ শীল সমীর লস্কর বিশ্বজিৎ শীল অনুপ দাস বিজয় রায় চৌধুরী তার সঙ্গে আরও কিছু আছে যারা ক্লাবের সদস্য বলে পরিচিত এখন পর্যন্ত প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে তারা ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত আছে রাত্রেবেলা ঘটনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা উইদিন 5 মিনিটসের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছার পরে আমরা তো যে গাড়িগুলি ছিল গাড়িগুলি আমরা একটা গাড়ি আমরা স্পটেই পাই আর একটা গাড়ি তো তারা চুরি স্নেচিং করে নিয়ে গিয়েছিল পরবর্তী সময় আমরা এই গাড়িটাকেও উদ্ধার করি এই এলাকা থেকে কিছু পাইনি এইসব কিছু পাইনি গাড়ি